Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk sesi pada hari ini kita akan bincang sambungan daripada chapter 3 ya. Second part, chapter 3, electric current and direct current. Okay, kita tunggu sekejap lagi ya untuk kawan-kawan kita sama-sama untuk kelas pada pagi ini. Macam biasa, sebelum jangan lupa sila tulis nama dan kelas kamu sebagai bukti kehadiran pada sesi pagi ini. Jangan lupa sila tulis nama dan kelas sebagai bukti kehadiran pada sesi pagi ini. Okey, kita mulakan kelas. Saya akan sebelum tu juga ya, dekat Google Classroom saya ada letakkan tambahan extra note dekat Google Classroom. Dalam nota yang asal tu ada dua perkara yang tertinggal. Kamu boleh rujuk dekat Google Classroom. Nota yang kedua yang saya letakkan berkenaan dengan chapter 3. Jadi untuk hari ini kita akan sambung lagi chapter 3, continue to resistor in series and parallel. So kamu boleh lihat di skrin sekarang ni, ini yang sambungan apa yang kita sudah bincang pada hari itu. Okay, so kita akan bincang mengenai resistor, resistor R, and set up resistor in series and parallel. So meaning here, so this is a symbol for the resistor R. First resistor in series. So we have let's say we have a resistor 1. This is a resistor 2. This is series circuit or capacitor. And we have another type of setup resistor parallel. Let's say we have a resistor 1 and we have another resistor. This is a resistor 2, and calculate, or this means the effective resistance. So meaning here, what is the total resistance for the series circuit and total or effective resistance for the parallel circuit. Right? Continue to the next slide. Right? As you know, the symbol for resistor, we have a R, and this is a symbol for resistor. Right? Saya rasa kamu sudah jelas, dan setengah-setengah tu dia simbol resistor dia pakai dalam bentuk yang rectangular macam ni. So samalah, tapi biasa kita pakai yang inilah, resistor. And the next, consider resistor connected in series. So this is how you can set up connected 3 capacitor in the circuit. So we have resistor 1. Right? Sorry. This is 3 resistor in the circuit.
This is resistor 1, this is resistor 2, resistor 3 connected to the battery. So this is a complete circuit. So current flow from positive to negative. So this is the direction. So meaning here current flow into the resistor 1, current flow into the resistor 2, and the next current flow to the resistor 3. And complete circuit. Yeah. This is how you can set up 3 resistor in the series circuit. So now what is the effective? Kalau kau masih ingat dalam chapter 2, we have let's say we have 3 capacitor. Let's say capacitor 1, and say this is capacitor 1, this is capacitor 2, and capacitor 3. So you can find the total or effective capacitance for the series circuit. So for the capacitor, for the series circuit, the effective capacitance is 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. Right? This is effective capacitance of the capacitor. And what happened to the effective or total resistance of the resistor? We have 3 resistors here. So to find, so this is the process, a mathematical process that to find the effective resistor. So saya nak bermula di last kali So if you look at the equation here, so this is the last equation ataupun satu persamaan yang ringkas. So meaning here we have 3 capacitor. The same circuit, we have a resistor 1, and we have this is, let's say, resistor 1, this is resistor 2, and this is resistor 3. So connected to the power supply or battery. So meaning here to calculate the effective total capacitance, we have a 3 capacitance resistor. The question is what is effective? Jumlah resistance dalam lita ni. So di lita resistor ni disusun secara siri. So for the series circuit, total or effective resistor is a R1 plus R2 plus R3. So meaning here, let's say resistor 1 is 1 ohm, resistor 2 is 2 ohm, resistor 3 is a 3 ohm. So the question is what is the effective or total jumlah rintangan dalam lita ini. So simple calculation, effective resistor is a resistor 1 1 ohm plus resistor 2 2 ohm plus resistor 3 3 ohm. So this is a 6 ohm. So meaning here to find the total resistance or effective resistor in the circuit for the series circuit, you just plus the magnitude of the resistor. 1 plus 2 plus 3. This is equal to 6 ohm. Dia macam terbalik. Kalau dalam kapasitor, kalau ada C, kalau kapasitor efektif dia adalah 1 over C. Kalau dalam resistor, untuk case resistor, kamu tambah. Tapi kat sini, kamu perlu tahu because dalam silibus, kamu perlu tahu bagaimana rumus ini boleh didapati. Okay, so macam mana rumus ini boleh didapati? Dia terangkan kat sini Okay, pertama, voltage. Tengok voltage kat sini. Saya sini So apa maksud pernyataan ini? V is equal to V1 plus V2 V3. So you have a 3 resistor. You have a 3 resistor connected to the potential of battery V. So V here is a V, let's say V total. This is V yang dibekalkan oleh battery ni total. So meaning here V kat sini. So this is V. V here, so meaning for the resistor 1,
and this is resistor 2, and this is resistor 3. So the voltage, if you find, kalau kamu nak cari voltage dekat resistor yang pertama ni, let's say V1, resistor yang merujuk kepada rentangan kedua, this is V2, and we have another voltage, let's say V3 in the resistor 3. So we have a 3 resistor here. So now for the V1, V2 and V3, okay, if you relate to the total ataupun initial voltage provided by the battery is V is equal to V1, V2, V plus V3. Let's say we have a V here is a 6 volt. So meaning here, this is, let's say we have 2 volt, this is 2 volt, and this is 1 volt. So meaning 2 plus 1 is equal to 3, and because total is 6, so 2 plus 1, so we have 3 volt here, meaning 3 plus 1 plus 2 is equal to 6 volt. Maksudnya kat sini, voltage yang masuk ke setiap resistor ni adalah hasil tambah daripada voltage yang dibekalkan. Yang bekalkan ini adalah 6 volt. So kalau sini 2, so sini 1, mesti sini 3. Kalau 3, 1, sini 2. Kalau 3, 2, sini mesti 1. Meaning the total voltage for the each resistor R1, R2 and R3 must is equal to 6 volt. Right? Okay, this is for the series circuit. So what happened to the current flow? So current flow, okay, this is positive, this is negative. So meaning this is the direction of the current flow. So current flow in the resistor 1, let's say I1, I3. This is R2. So the current flow in the R2 is I2. Current flow to the resistor 1, this is, let's say I1. Kalau voltage, hasil tambah voltage 3 ni sama dengan voltage yang dibekalkan. Kalau current, this is current total ataupun current yang masuk, let's say this is current total or initial current total. So meaning here, current flow in the resistor 1, current flow in the resistor 2, current flow in the resistor, R1, R2 and R3 is a same magnitude. So meaning I yang masuk or I total or initial I pemula is equal to I1 is equal to I2 is equal to I3. Maksudnya arus yang masuk dalam resistor yang ketiga, resistor yang kedua, resistor yang pertama adalah sama. So meaning here, let's say the current flow is 5 ampere. So if the question asks you what is the current flow in the resistor 3, 5 ampere. Resistor 2 also 5 ampere. Resistor 1 of course 5 ampere because the resistor connected ataupun disusun secara siri. So meaning here kita boleh katakan untuk yang siri circuit, untuk yang siri current dia adalah tetap. So meaning here I is equal to I1 plus I2 plus, this is equal, sama, not the plus, is equal to I3. For the voltage yang dibekalkan is, ni dia plus V1 plus V2 plus V3. So, balik kepada case yang sini. So, jadi dia katakan sini, V yang dibekalkan adalah hasil tambah setiap voltage yang masuk ke dalam setiap resistor. Right? So, ini voltage yang masuk dalam okay, saya tulis kat sini This is resistor 1, this is resistor 2, resistor 3 So this is a battery. Okay. So now this is resistor 1, this is resistor 2 and this is resistor 3. So voltage V here, V1. Voltage pada resistor kedua, V2. Voltage pada resistor ketiga. So how to calculate voltage V1? V Ohm's law, okay, kita tahu IR, current time resistor. This is for the V1, R is a R1. Tapi current katalah this is I. Tapi kita tahu tadi I1
I yang masuk dalam I2 dalam resistor kedua, I yang masuk dalam resistor yang ketiga adalah sama because dia parallel. So nak kira voltage kat sini I1 R1. I1 R1, tetapi kat sini dia tulis I1 lah. This is I2. This is I3. Tapi dia tak tulis I1, I2, I3 kerana apa? Because of I yang masuk dalam rintangan 1, rintangan 2 adalah sama. So, for the voltage V1, I1 R1. V2, I2 R2. V3, I R3. Right? So, ini persamaan dia. Okay, setiap ni. Ini setiap resistor. Right? So, lepas tu apa kamu buat? Kamu masukkan VI ni, V1 ini kepada dalam sini. V2 ni masuk ke sini. V3 ni masuk ke sini. Dan V total, kita tahu V total yang dibekalkan adalah I harus darabkan dengan R total. So, ini masukkan di sini. Right? So, bila kita masukkan, so ini yang kita dapat. Dan kita tahu dalam series circuit, arus yang masuk dalam, katalah sini I1, arus yang masuk dalam perintah yang kedua, this is R1, this is R2, and this is R3. Arus yang masuk dalam tiga-tiga ni adalah sama. I1 is equal to I2 is equal to I3. So, kita boleh cancel sini. I ni kita boleh cancel kiri kanan. Last kali ini yang tinggal. Ataupun dengan kata yang mudah, sebenarnya ini menunjukkan kalau kita ada 3 resistor yang disusun secara siri R1, R2 and R3, kalau kita nak cari efektif or total resistance of the resistor here, dah tambah saja R1 plus R2 plus R3. So ini dia punya main idea yang perlu kamu tahu. Right? So this is for series circuit. So continue to the next slide. So we have this is parallel circuit. So now parallel circuit. Right? Saya ambil yang ni dulu. Yeah, we have also we have 3 resistor R1, R2 and R3. So this is voltage. So prosesnya sama juga. Dalam parallel circuit, arus yang masuk adalah katalah I. Tapi bila kat sini, because parallel, we have a junction. So the first junction, let's say, I ini ditukar kepada I1. Ada junction lagi, jadi I2 and I3. So meaning I yang dibekalkan, this is I provided, let's say provided by the battery or the circuit, main circuit, is equal to combination I1 plus I2 plus I3. Dia terbalik dengan series circuit tadi ya. Kalau series circuit dia sama. But voltage untuk V1, voltage untuk V2, voltage untuk V3 dia sama dengan voltage yang dibekalkan. So V here is equal to V1 is equal to V2 is equal to V3. Katalah sini kita letak 3 volt yang dibekalkan oleh bateri. So yang ni pun kalau kamu ukur voltage kat sini pun R1 3 volt juga. Yang ni pun kalau kamu bekalkan 3 volt juga. Yang ni kalau kamu ukur dia punya voltage pun 3 volt juga. So 3 volt, 3 volt sama dengan voltage provided by battery. Right? So now how to calculate effective? So now how to calculate effective resistance of resistor for the parallel circuit? Kaedah aja sama. Ini sama juga ya. Ini kalau dalam R1, R2 dalam parallel circuit. Kita tengok kat sini. Kalau kita tengok yang terakhir sekali, pun sama juga sini ya. Saya pergi kepada yang last sekali kat sini. Because ini yang perlu kamu tahu dulu. Alright. So if you have 3 resistor, let's say this is R1,
and you have a R2, and we have another resistor, let's say, sorry, here we have another resistor, this is, let's say, R3, connected to the battery board. So resistor in the series circuit, sorry, parallel circuit, total or effective resistor is 1 over 1 over R1, 1 over R2, 1 over R3. So meaning here, if R1 is a 1 ohm, R2 is a 2 ohm, R3 let's say 3 ohm. So how to calculate effective? So how to calculate effective, or R effective is equal to 1 over R1 is equal to 1 plus 1 over R2. 1 over R2 is a 2 ohm, and plus 1 over R3. 1 over R3 is a 3 ohm. Kamu kira lah, sorry, this is a 1 over. So now you can use the mathematic calculation to find the final answer or effective resistor. Kamu kira sendirilah daripada sini. Okay kelas, saya rasa jelas kat situ macam mana kamu nak cari effective resistor untuk yang series and parallel circuit. Okay. Dan kalau kita tengok sini, macam mana rumus ni dapat? Pertama, arus. Seperti yang saya katakan tadi, arus yang masuk. So let's say we have a 3 resistor, R1, R2 and R3. This is R1, this is R2, and this is R3. So current flow, this is current flow, initial current, I, this is I, is hasil tambahan is equal to I yang masuk dalam perintahan pertama, I yang masuk dalam perintahan kedua, I yang masuk dalam perintahan yang ketiga. So this is I1 plus I2 plus I3. I1, I2, I3. So I1, okay, sekarang ni kita nak voltage. Voltage kat sini sama. Kalau V yang dibekalkan oleh bateri sama dengan V kat sini, sama dengan V kat sini, sama dengan V. So meaning here V3, V2, V1, or V1 is equal to V2 is equal to V3 is equal to V provided by battery. Right? This is a series circuit. So current flow in the resistor 1. So from the Ohm law, V is equal to IR. So I for the R1 is, let's say, I1 is equal to V1 over R1. Tapi V1 sama dengan V yang dibekalkan. That's why sini V is over R1. Current flow in the resistor 2, V over R2. Current flow in the resistor 3, V over R3. Current total kat sini, this is total adalah jumlah resistor or effective resistor or voltage yang dibekalkan divided by, okay, masukkan I1 ke sini, I2 di sini, I3 di sini, dan I total ni di sini. Jadi kamu dapat apa? Persamaan yang ni persamaan yang ni. Tetapi kita tahu voltage yang dibekalkan di sini sama voltage resistor 1, voltage resistor 2 and voltage resistor 3. So kita boleh cancel voltage ini. So yang tinggal adalah persamaan ni. Right? So this is the equation how you can find the total or effective resistor for the parallel circuit. So kalau saya boleh ringkaskan, first we have a 3 series resistor R1, R2 and R3. And the second circuit we have R1, we have resistor R2, and we have another resistor R3,
in the parallel circuit. How to find the effective resistor for the series circuit? Just plus R1, R2 plus R3. For the parallel circuit, effective resistor is 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So this is the equation for parallel and series circuit to calculate effective resistance of resistor. Right, class? Continue to the next slide. Okay. So this is the simple sample question. So you can refer to the lecture note. Okay, so nanti kita bincang detail dalam tutorial nanti ya. So continue to the next subtopics is Kirchhoff rule of Kirchhoff law. So Kirchhoff law ni saya tak nak bincang di sini. Saya akan bincang dalam kelas tutorial nanti ya. Because dia agak detail sedikit. So the next tutorial kita ke dalam face to face kita akan bincang Kirchhoff law. Right. Untuk the next saya akan terus dulu pergi kepada so Kirchhoff law kita ada dua ya. First rule, second rule . So detail nanti kita akan tengok dalam sesi face to face nanti. So how to use Kirchhoff first and second Kirchhoff law. Right. Okay, so so continue to next topic is electrical energy. So electrical energy, we have if you look at the lecture note here, we have two equation to find or to calculate electrical energy. W is equal to VIT, and our power we have P power is VI. So macam mana rumus ini kita akan tengok nanti. So first is electrical energy, right? So now electrical energy, okay, this is the circuit. We have a circuit consisting of a battery that is connected by the wire to an electrical device such as lamp, motor, battery. So this is a battery. So this is a electrical device. Tak kisahlah, contohnya lampu. Okay, kalau ada lampu, lampu tu dia akan menyala. Okay. Kalau kita letak electrical device ni motor, okay, ataupun kipas, kipas tu akan berpusing contohnya. Yang penting kat sini, from the battery we have a current flow, and from the current flow we have a energy to transfer electric energy ataupun dipindahkan dalam bentuk arus elektrik menjadi electrical energy. So now what is how we can calculate the electrical energy, or we can refer to the power, right? Okay. Current flow in the terminal A and B. See, current flow from terminal A to B, but it flowed for the time t. So now this is a charge. Quantity charge flow from A to B. So how many charge? How many coulomb? Because the current flow, this is yang awal-awal kita dah bincang hari itu untuk chapter ni. Current flow is a number of coulomb divided by time t. How many coulomb charge divided by time t, right? So meaning here from A to B, we can calculate how many coulomb charge from A to B. Dan kita tahu from A to B, kita gambarkan ini sebagai elektron contohnya, elektron ataupun charge yang sedang bergerak, moving charge. So kalau pergerakan daripada A pergi kepada B, dia perlu melakukan kerja. Kerja. Tapi kat sini dia merujuk kepada charge from B to A, elektron negatif. So this is positif. So elektron tu ke sana lah. Ke sana. Jadi berlaku perpindahan charge elektron. Jadi perpindahan pergerakan charge itu perlu melakukan kerja, work done.
So meaning here, the current flow here to move charge, to move electron from B to A, digunakan untuk menggerakkan charge. Ini yang dimasukkan dengan the work done on this charge Q from B to A is equal to electrical energy supply. Maksudnya apa kat sini? Okay. Kamu ada arus. Arus ini digunakan untuk menggerakkan charge. Actually ada arus kat sini. Katalah ini elektron. Arus bergerak daripada positif pergi kepada negatif. Elektron bergerak ke arah sana. Untuk menggerakkan elektron ini, kamu perlu melakukan kerja. Kerja itu merujuk kepada tenaga. Tenaga yang dipindahkan daripada arus elektrik yang dibekalkan oleh bateri. So meaning here, from battery, transfer to the energy current flow I. So current flow in the circuit move electron or charge from B to A. So pergerakan charge daripada B to A ini merujuk kepada kerja yang dilakukan. So kalau kerja dilakukan mesti ada tenaga. Right? So this is okay. So kerja kat sini, okay, work done is given by the Q over V. Okay, masih ingat lagi persamaan ini? Okay. So kita ada katalah split positive, negative. Okay, this is electric field. Electric field or potential difference. So kalau kita ada satu charge kat sini, okay, tak kira lah positif ataupun negatif, katalah positif. Okay, untuk kita gerakkan ataupun elektron untuk kita gerakkan ke sana, kita perlu melakukan kerja. So kerja itu adalah Q times V, voltage. So ini Q is how many coulombs? Kerja is Q times V. Dan kerja juga kita samakan dia dengan energi. Okay? Bila kamu melakukan kerja, kamu ada tenaga. Kalau kamu melakukan kerja 100 Joule, kamu sepatutnya ada tenaga 100 Joule. Right? And kita tahu juga kat sini, QV. Tapi kita tahu Q tu adalah IT. So masuk dalam sini. So work or energy is equal to VIT. So kita ada satu rumus, electric energy E is equal to potential difference time current flow times T. Maksudnya dalam masa tertentu, tempoh masa tertentu, okay, arus mengalir, voltage yang ada dekat situ merujuk kepada energi yang dihasilkan. So meaning here, kalau kita rujuk kepada rajah ni balik kat sini untuk kita nak menggerakkan, let's say we have an electron here. This is an electron or charge. So electron negative move to the from B to A. So untuk menggerakkan elektron, kamu perlu melakukan kerja. Melakukan kerja, kamu perlu ada tenaga. Berapa tenaga itu adalah voltage between A and B. How big current flow from A to B and time T. Dalam satu tempoh masa tertentu, arus mengalir, berapa cas yang digerakkan, berapa kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas, itu adalah U ataupun merujuk kepada kat nota kat sini tadi electrical energy supply. Maksudnya electrical energy supply ni current flow tadi, actually current flow tu berasal daripada mana? This is from battery. Kalau saya boleh ringkaskan balik kat sini, ini katalah A, ini B tadi kan. So this is battery. So first, where is the energy comes from? From first is start from voltage. Voltage provided by battery. For voltage provided by battery, produce current flow. Current flow in the circuit and from A to B can move electron from A to B. To move electron A to B, you must do work. So meaning here, electron have a energy U. So how to calculate U? So you must find or know the voltage between the A, B
how big current, how many currents I in AB at time T, pada masa-masa tertentu. Right? So, in electrical device, in a passive resistor device is converted to energy supply to heat. The heat dissipate as given by the, okay, kita tahu, jikalau litar di atas ini, litar ini, kalau kita tukar dia menjadi resistor, okay, resistor ni akan panas, because haba tu dibebaskan. Tapi bagaimana haba itu boleh dibebaskan? Okay, ini nanti kamu boleh rujuk dekat saya punya TikTok, ada saya buat satu video tu yang ada resistor. Okay, resistor ni arus mengalir. Bila arus mengalir, elektron ni dia akan melanggar atom-atom yang ada dalam resistor. Bila elektron itu melanggar atom, okay, dia melanggar atom, dia akan berlaku pelanggaran ataupun pergeseran, dia akan menghasilkan heat. Heat itulah, tenaga itulah yang dihasilkan. Okay, kalau heat itu kita letak sini mentol, mentol ini akan menyala. Right? Okay, so jadi dia digambarkan juga sebagai heat is equal to work done or is equal to U, VIT, dan di sini juga because V itu kita tahu, kamu pecahkan V is equal to Ohm's law, IR, jadi dia akan jadi I square RT. Itu sama, rumus yang sama juga. Okay, class. Next is power. So, as you know, power, P, power is the rate of work done, kadar melakukan kerja. Or P is equal to W over T. Okay, work, kita dah tengok tadi, work is equal to U or is equal to VIT. Work is equal to VIT. Right? So, kita boleh cancel T kat sini. So, power is equal to current flow time potential difference. Or P is equal to IV. Ataupun kamu boleh tukar kat sini because V ni adalah IR. Ini dia cuma ubah suai lah. Okay. P is equal to IR square. Or P juga, kalau kita tak nak kaitkan dengan current, kita tukar V square over R. So, meaning here we have you can use the equation to calculate power. P is equal to IV. Or P also is equal to I square R, or P is equal to voltage square divided by R. So this is the equation. Alright. Okay, so yang ni boleh tengok dulu ya. Okay, ini tak ada ya. Kita bincang. Resistor in series actually kita dah bincang tadi ya. Dia slide ni dia ulang balik. Ada masalah. So, jadi kita ada lagi Kirchhoff law, kita akan bincang dalam sesi face to face untuk tutorial nanti. The last lagi kita akan ada di sini potential divider. Okay, potential divider. And the next is potentiometer. Itu mungkin kita akan buat satu lagi sesi kelas. Lecture untuk bincang potential divider and potentiometer. Itu sekejap sahaja kita boleh habiskan nanti. Jadi untuk hari ini, okay, saya ulang balik. First kita belajar mengenai series and parallel circuit for resistor R. So for the series circuit, R is equal to total, let's say R1 plus R2, let's say we have a 3 resistor. And for the parallel circuit, to calculate effective resistor, this is effective resistor, this is 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. And we have electric energy or V or U is equal to VIT, and the power is equal to IV. So ini kita rumus semua dia akan bertukar-tukar nantilah kerana kita tahu Ohm's law, V is equal to IR. So kita boleh gantikan. So ini adalah rumus-rumus yang mana formula
yang mana kita akan guna pakai nanti untuk menyelesaikan masalah berkaitan untuk yang subtopik yang kita dah bincang tadi. So, saya rasa untuk yang sesi pada hari ini, itu saja. Kita jumpa lagi untuk sesi yang seterusnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pelajar-pelajar yang ada pada sesi pada kali ini. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.